The British Institute was founded in 1984, and we've helped thousands of people develop their English language skills. Using communicative, student-centered, and task-based approach, our academic team ensures that our delivery methods are up to date. Our public class students undergo a variety of courses such as very young learners, pre-teenagers, teenagers, general English, business communication, conversation, writing, and many more. Naturally, the lessons are accompanied with various fun activities. In the last few years, English has become essential for business. Our corporate training is here to provide the necessary English language coaching for companies or institutions that want to increase their competitive value. The demand to pursue a degree abroad increases year by year. Our exam preparation class will help you achieve your desired score and teach you strategies to face your chosen international exam. As the only authorized CELTA center in Indonesia, TBI is an extension of University of Cambridge English. CELTA is the world's leading teacher training qualification. We also provide teacher training programs for teachers or for those who wish to teach. Established more than 35 years ago and has branches in many major cities in Indonesia. Recognized by the University of Cambridge English as the only CELTA center in Indonesia. Our teachers have international certifications and are experienced. Follows international standards of teaching and assessment methods. Has taught more than 50,000 people and in more than 1,000 companies. We've helped them compete in the marketplace. When's your turn? Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Halo Tibadis dan sahabat Kompas.com sekalian, selamat siang, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan produktif ya. We are going to have some fun and hopefully you can get valuable insights from today's webinar, yaitu Impromptu Speaking in Business Meetings, tips dan trik ketika membawakan rapat bisnis dadakan. English Day ini merupakan acara kolaborasi antara TBI dan Kompas.com yang diadakan setiap bulannya secara virtual melalui aplikasi Zoom. Topik-topik yang akan dibawakan pun beragam dan sangat berguna untuk kebutuhan bahasa Inggris sehari-hari, academic goals, kebutuhan perkuliahan maupun dunia kerja. Nah, pernah nggak sih teman-teman diminta untuk memimpin atau menjadi moderator dalam sebuah rapat bisnis, berbicara di depan umum tanpa ada pemberitahuan sebelumnya? Menyeramkan ya, karena kita tidak sempat mempersiapkan atau menentukan sebelumnya apa yang akan kita sampaikan atau katakan dengan matang. Nah, sesuai dengan topik yang akan dibawakan hari ini, Tibadis dan sahabat Kompas.com akan diajak untuk mengetahui bagaimana sih tips dan trik yang cepat dalam mengembangkan struktur tata bicara dalam bahasa Inggris untuk sebuah rapat dadakan yang akan dibawakan. Saya Andia Kristi atau biasa dipanggil Andia akan memandu English Day pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, siapa yang di sini belum tahu The British Institute atau biasa dikenal sebagai TBI. Pastinya sudah, karena TBI sudah berdiri sejak 38 tahun yang lalu di Indonesia. Wah, udah lumayan lama ya. Cabangnya tersebar di berbagai wilayah, Jadeta, Bandung, Malang, Surabaya, dan Bali. TBI menyediakan program pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas anak-anak, remaja, dewasa, guru, profesional, dan juga untuk in-house training atau corporate, dan memiliki digital learning program yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. TBI merupakan satu-satunya tempat kursus bahasa Inggris di Indonesia yang memiliki lisensi dari Cambridge English Language Assessment
yang merupakan bagian dari The University of Cambridge untuk menjalankan program pelatihan CELTA. Guru-guru yang mengajar di TBI ini pun sudah memiliki sertifikat CELTA yang diakui secara internasional. Jadi, TBI sudah sangat terpercaya sekali sebagai lembaga kursus bahasa Inggris. Teman-teman, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita sore hari ini, saya memohon agar teman-teman dapat nonaktifkan audio selama webinar berlangsung, agar sesi webinar dapat berlangsung dengan tertib. Teman-teman juga diperbolehkan jika ingin mengaktifkan kameranya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja saya perkenalkan speaker kita di English Day hari ini, yaitu Miss Dwi Aryani. Beliau adalah Academic Team Leader dari TBI Kelapa Gading. Berbekal gelar sarjana sastra Inggris dari Universitas Sanata Dharma dan sertifikasi mengajar CELTA dari Cambridge, Miss Dwi Ekasari Aryani telah mengajar selama lebih dari 15 tahun. Wah, guru yang biasa dipanggil Miss Dwi ini memiliki moto dalam mengajar, yaitu Fun learning is a must, karena beliau percaya bahwa murid akan dapat belajar dengan lebih baik apabila suasana belajar nyaman dan menyenangkan, dan murid juga menyukai apa yang mereka pelajari. Oke, hi, good afternoon Miss Dwi. How are you today, Miss? Hi, Andia. I'm good. How about you? I'm good. Pasti teman-teman di sini udah gak sabar nih, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan aja langsung ke Miss Dwi untuk materi siang hari ini. Silakan Miss Dwi. Okay, thank you, Andia. Okay, halo T-Buddies dan sahabat kompas.com. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan untuk hadir di hari ini. I really appreciate your time. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya untuk semua teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya mulai, saya izin untuk menggunakan dua bahasa ya. So most of my slides are in English, but don't worry, I'll translate. Jadi presentasinya nanti akan ada dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya akan terjemahkan ya. Oke, dan juga sebelum kita mulai, saya mau minta dong bantuan dari teman-teman supaya webinar hari ini bisa lebih engaging lagi. Saya minta tolong bantuannya dari teman-teman untuk merespon atau berpartisipasi aktif di chat box ya. Jadi teman-teman bisa menyumbangkan idenya di chat box. Kalau misalnya teman-teman oke, boleh klik oke nggak di chat box sekarang. Oh, masih malu-malu kayak. Oke, thank you Lutfia. Oke, jadi nanti di sepanjang sesi saya akan banyak banget yang bilang oke nih. Thank you Danu, thank you Ruby. Oh, oke, so many. Thank you so much. Oke, jadi nanti di tengah-tengah sesi saya akan banyak bertanya. Teman-teman tolong bantuannya untuk memberikan ide juga. Jangan khawatir ke idenya benar atau enggak. It's not really a test. I'm just trying to make this webinar as engaging as possible. So, jadi jangan takut ya untuk merespon pertanyaannya. Okay, let us start. What is impromptu? So this is our topic of today's webinar. What is impromptu speaking? Now, apa sih arti dari impromptu speaking? Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba diketik di chat box. Oh, Lutfia dadakan. Yes, you're right. So impromptu, mungkin speaking udah tahu ya. Speaking adalah berbicara. Impromptu means, in Indonesian we call it dadakan. It's just like the title of the webinar today. Sudden. Oh, nice. Very good. Next slide, please. So impromptu means done without being planned, organized, or rehearsed. Jadi sesuatu yang dilakukan tanpa ada persiapan ataupun mungkin dijadwalkan atau dilatih ya. But impromptu speaking itu tidak harus selalu di mana kita tidak ada persiapan sama sekali. Kadang kita diberikan waktu, tapi waktunya itu sangat sedikit. Begitu. Contohnya misalnya webinar hari ini. Today's webinar
It's not an impromptu speaking. Why? Because I have a lot of time to prepare for this webinar. So it's not really an impromptu speaking. But misalnya kalau tiba-tiba nih tadi pagi saya berhalangan, and then I couldn't really deliver the workshop, and somebody has to replace me. Nah, itu baru impromptu speaking. Jadi benar-benar diberikan tugas dadakan gitu. Okay, that is the example, one of an example of impromptu speaking. Selain ini juga ada banyak contoh-contoh impromptu speaking yang lainnya. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, next slide please. Oke, coba kita lihat ya contoh-contoh impromptu speaking opportunities yang ada. Jadi seperti apa aja sih contoh-contoh dari kesempatan di mana kita dapat melatih skill impromptu speaking kita. Oke, nanti saya akan minta bantuan idenya ya dari teman-teman. Oke, next slide please. Oke, jadi impromptu speaking opportunities itu bisa dari kesempatan-kesempatan seperti ini. For example, everyday interaction. Jadi di interaksi kita sehari-hari. Saya kasih contoh ya, satu. Kayak misalnya kita sedang di kantor nih, lagi ngetik di meja ya. Tiba-tiba ada tamu yang datang menyampiri kita. Terus tamunya ini ternyata orang asing ya. And then this person ask you this question, excuse me, can you tell me where the meeting room is? Misalnya begitu. Kan berarti ditanyanya dadakan ya. And we need to respond to that. Now that is impromptu speaking opportunity in a everyday interaction. Nah misalnya kalau impromptu speaking opportunities itu juga bisa di social events, misalnya gathering. Tidak harus dalam konteks formal ya, bisa juga dalam konteks informal. In a wedding for example, di pernikahan atau misalnya in a birthday party, atau ya of course ada juga yang event-event yang formal misalnya di business meetings. Nah coba deh teman-teman minta idenya dong. What kind of impromptu speakings do you think can happen in these kind of opportunities? Tanya di everyday interaction, contoh yang lainnya apa sih? Ditunggu jawabannya ya di chat box. A funeral? Maybe, yes. In a funeral, for example, you are asked to say something about the deceased ya, for example, untuk biasanya kita di funeral itu diminta untuk menyampaikan beberapa pesan tentang beliau yang sudah berpulang misalnya. Okay, wedding speech, yes, thank you. Stand up comedy, maybe. Okay, yes, that is actually another example. Ada yang lain lagi? Susah ya, stand up comedy ya. Okay, meeting at office. Yes, actually, this is something that we are going to talk about today, impromptu speaking in business meetings. Misalnya contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Andia dan juga merupakan topik kita hari ini adalah bagaimana kalau misalnya kita disuruh impromptu speaking in business meeting, menggantikan seseorang di business meeting, misalnya membawakan atau mungkin menghadiri. But today, what we're going to talk about is more on how if somebody asks you to deliver a business meeting, for example, okay? Job interview, yes, very good. Okay, so again, there are a lot of impromptu speaking examples, yeah? Okay, let us move on. Next slide, please. Okay, nah ini yang akan kita bicarakan. Have you ever been asked to attend or even deliver a business meeting without much preparation? Of course, attending a meeting is not really a big deal ya, tapi what if delivering a business meeting without much preparation?
Kalau ada yang pernah, boleh dong ditulis yes atau misalnya sudah pernah nih. Have you? Ada yang pernah? Oh, belum ada ya berarti ya? Okay. Oh, haven't. Okay. How about the others? Oh, okay. Berarti yang datang ini benar-benar butuh ya? Okay, that's good. Okay. Let us move on. Oh, okay. Once when I had to do a pitch assignment. Oh, nice. Okay. Berarti ada yang sudah dan ada yang belum ya? Okay. Let us move on to the next slide. Okay, nah ini ada case nih misalnya. Let's say your boss is caught in the traffic and you are asked to replace her in a meeting. Jadi ini to deliver a meeting ya. You have 10 minutes before you have to deliver the meeting. What do you do before the meeting? Oke, jadi bos teman-teman nih terjebak macet. Terus teman-teman diminta untuk menggantikan beliau. Dan teman-teman punya 10 menit sebelum meetingnya dimulai. Jadi apa sih yang kira-kira teman-teman bisa lakukan sebelum meetingnya dimulai? Coba dong idenya. Okay, ask for the meeting outline. Yeah. Outline, do you mean the meeting agenda? If that is the case, then you're right, Andre. Ask about, okay, yes. The topic, yes. What is going to be discussed? You need to know who will be attending. Yeah, nice. Very good, Lutfi. Anything else? Yes. Meeting agenda, okay. Anything else? Wah, banyak yang aktif ya. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Okay, let's see. Some points to be delivered. Oh, nice. Okay. Ya, untung ya nggak ada yang bilang menangis di pojokan gitu kan. Serem ya kalau misalnya menangis di pojokan, itu malam-malam pula. Okay, let us move on to the next slide. Okay, yes, before the meeting, you need to know all the information you need. For example, why? Ya, ini teman-teman udah pada bilang nih, kenapa sih? Why? What is the reason for the meeting? We need to know the meeting agendas. Apa aja sih yang akan dibicarakan? Meeting itu kan selalu pasti ada agendanya ya. Kalau tidak ada agendanya nanti namanya gossip room gitu ya. It's not really a meeting. Okay. And then pertanyaan yang lain yang harus ditanyakan mungkin adalah what? Jadi like the objectives of the meeting. Agenda itu kan pasti ada banyak poin-poin ya. Like what need to be achieved in the meeting. Jadi apa-apa aja. And then who? Tadi ada yang bilang ya, who will be attending? Kalau tidak salah, audience lah, Lutfia ada bilang ya. Knowing the audience, you need to know who will be attending the meeting. And then whether these people know each other or not, whether you know them or not, so that you know how to address them. Jadi kalau misalnya peserta meetingnya adalah orang-orang yang tidak saling kenal, kita mungkin harus meminta mereka untuk memperkenalkan diri. Oke, kalau misalnya meetingnya bersama dengan kolega-kolega kita ya, mungkin tidak perlu introduction ya, karena teman-teman udah saling mengenal satu sama lain. Oke, and then next one is when and where. Nah, itu juga salah satu yang penting. You need to know when and where the meeting is. Kalau enggak nanti salah ruangan gimana? You'll be late. Okay. And then what else? Kira-kira ada yang lain lagi nggak ya yang belum disampaikan di sini mungkin teman-teman? Oke, mungkin udah ya. Oke. Now let us move on to the next slide. Oke, nah ini tips and triknya di selama meeting. So first thing, during the meeting, you need to remember to welcome, to introduce, and state the agenda of the meeting when starting the meeting. Jadi ini yang di awal.
So everything, semua presentasi ataupun misalnya meeting itu pasti kan dipecah menjadi 3 bagian. Of course you need to start, ada beginning-nya, ada middle part-nya, and then after that at the end. In the beginning of the meeting, this is what you need to do. Jadi di awal-awal meeting you need to remember to welcome everyone, and then you need to introduce yourself if needed, kalau dibutuhkan. Kalau sudah saling kenal mungkin, singkat aja ya. And the most important thing is to state the agenda of the meeting. Okay, karena ini kan reason-nya, the reason for the meeting. Okay, next thing, in the middle part of the meeting, you need to remember your role as a moderator or a chairperson, a chairman or a chairwoman, or we can call it chairperson, yeah. And the third one, this is the ending. You need to remember to summarize and then confirm actions before saying goodbye. Jadi di akhir itu kita harus ingat untuk merangkum dan juga mengkonfirmasi ulang apa yang akan kita lakukan setelah rapat, sebelum kita mengakhiri rapatnya. Don't worry, we are going to discuss this in details after this, okay? Jadi nanti poin-poin ini akan kita jabarin lagi secara lebih mendetail di berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh loh dituliskan jawabannya, pertanyaannya sekarang di chat. Okay, let us move on to the next slide. Now, how do we start a meeting and what do we say? Masih ada yang ingat poin-poin yang tadi? How do we start a meeting and what do we say? Kalau ada yang masih ingat boleh nih ditulis di chat lagi. Ada yang masih ingat nggak? Okay, let us move on to the next one. Okay, to start a meeting, you need to always to remember to introduce yourself. Yes, greeting is also a part of it. And then next one, if this is needed, yeah, again, you need to remember whether the meeting participants know each other or not. If they know each other, this is not necessary. Jadi kalau saling kenal nggak perlu ya saling introduce each other. And then next one, this is the most important part, that is to outline the agenda clearly and the key objectives too. Jadi agendanya itu harus clear in the beginning ya. We need before the meeting starts, actually in most business meetings, all participants will be informed of the meeting agenda. Jadi sebelum meeting itu biasanya kalau ini meeting rapat yang formal, semua peserta rapat pasti akan sudah diinformasikan agendanya apa untuk meeting yang hari ini misalnya. Normally they will be asked to prepare themselves. Jadi kadang-kadang memang sudah diminta untuk mempersiapkan sesuatu. Now, tapi kenapa harus kita sampaikan lagi? Well, this is important so that we start the meeting with a clear objectives. Jadi ingat, jadi semua partisipannya ingat apa yang harus di-achieve di hari itu. Jadi nanti kalau kita discuss itu tidak melenceng-melenceng ya, tidak ngomongin hal-hal yang lain gitu. Biar nanti hasilnya dapat di akhir. And then last is to define action points to be completed before the next meeting. But again, this depends ya, apakah di meeting sebelumnya itu sudah ada yang dibicarakan dan memang meetingnya itu memang harus mencapai sesuatu, ada action points yang harus dicapai. Oke, tapi this is not a must ya, tergantung dengan apa yang dibicarakan di meetingnya. Oke, let's move on to the next one. Now, here are some useful phrases for introducing yourself. Jadi setelah ini akan ada banyak slide-slides di mana saya memberikan useful phrase. Jadi ada frase-frase yang bisa digunakan di business meeting. Oke, kalau teman-teman mau silakan di screenshot. Tapi semua phrases ini bisa ditemukan di internet kalau mau ya. So to first remember in the beginning of the meeting, you need to introduce yourself, right? Start with a greeting, good morning or good afternoon.
And then welcome everyone. I would like to welcome everyone coming today. And then you can introduce yourself if it is important. And also because you are replacing someone, it is always a good idea for you to introduce yourself and then saying that you are replacing someone else. Okay. And then this is a very common phrase to say in the beginning. I'll keep this meeting brief as I know you are all busy people. Jadi untuk menekankan kita waktunya nggak terlalu banyak ya. Okay, let us move on to the next one. And this is some others useful phrases you can use to introduce other people or to ask other people to introduce themselves. But again, tidak perlu ya kalau misalnya memang tidak dibutuhkan. So here ada phrasesnya yang bisa digunakan kalau kita mau meminta partisipan yang lain memperkenalkan diri mereka sendiri, oke? Terutama ini mungkin bisa digunakan apabila memang meetingnya itu antar divisi misalnya. So the participant do not really know each other that well, and you can also do this if, say for example, you want to know who is who, for example, ini siapa kan kita juga butuh tahu ya. So later on in the discussion part or in the middle part of the meeting, we know how to call or how to address the participants. Okay, let's move on to the next one. Okay, nah ini frase-frase yang bisa digunakan untuk menjabarkan agenda dari meetingnya. So ini yang the important part ya. Okay, you can say we are here today to discuss and then you can outline the agenda. Okay, now let us move on to the next one. Now sekarang in the middle part, how do we moderate a meeting? Now this is actually the center, the most important part of the meeting, which is the discussion part, right? Now remember, your role here is as a chairman. So a chairman or a chairwoman or the moderator of a meeting. So what do you need to do as a moderator? Ada idenya mungkin? Remember role agreement. Okay, manage the meeting. Okay, but how? Very good. Yes, we make sure everyone gets their chance to speak. Yes, very good. Anything else maybe? Ada lagi mungkin? Okay, gak apa-apa kalau nggak ada. Okay, facilitate audience. Yes, timing. Oh yeah, timing is very important. Okay, because you don't have all day, right, for the meeting. It needs to end as quickly as possible if possible. Okay, timing, the order of speaker. Yes, okay, very good ideas, guys. Okay, let us move on to the next slide. Okay, how to moderate a meeting. So first thing first, ask opinions or ideas. Tadi udah ada ya disampaikan di kolom chatnya. We make sure everyone gets a chance to speak. Yes, this is the most important thing. You as a moderator should moderate. Jadi ideas should come from the participant, not from you. Okay, your job is to facilitate. Nah, ada tuh tadi Mbak Nana yang bilang facilitate audience. Yes, you're right. Okay, but kadang kalau misalnya idenya kebanyakan, the most common things that happen is interruptions. Nah, bagaimana tuh? You also need to interrupt or hold off interruptions politely. This is something that we cannot avoid here in meetings. There will always be maybe we'll say quarrel, but interruptions, that is the most common thing. But you, as a moderator, you need to know how to interrupt a speaker or to interrupt one of the participants. And also you need to also know how to hold off interruptions politely. Jadi kadang ada yang lagi ngomong tapi mungkin agak melenceng ya. You need to interrupt them and then maybe
you need to direct the meeting back to the objective of the meeting ya. And also kadang ada yang lagi bicara tapi sudah di cut off nih sama yang lain. And actually this apa yang dibicarakan sekarang ini mungkin masih penting ya. So you need to hold off. Jadi ditahan dulu biar interrupsinya tidak terjadi. Okay, and next one is, remember you have objectives to achieve, right? At the end of the meeting. So you need to make sure that you keep the discussion on track. Jadi harus, jadi kalau misalnya udah mulai menyimpang nih, dibalikin lagi ke tengah, like that. Okay, so you need to know how to keep the discussion on track, yeah? And last but not least is you need to always move forward. Karena again, you don't have all day for the meeting and you have objectives to achieve at the end of the meeting. Jadi harus tetap arahnya itu maju ke depan. Jadi jangan nyamping. Kalau nyamping nanti nggak nyampe-nyampe, right? Okay. Now let us move on to the next slide. Now here are some useful phrases again. For asking opinions, for example, you can say, oh, what do you think about this? Jadi harus facilitate audiensnya ya. Or do you think we should do this, for example? And you can actually call off the audience. Jadi dipanggil berdasarkan nama. So that's why it's very important you know how to address the participants, okay? Like, how do you feel about this, Susie, for example? How do you feel about this, Kenny? Or Nana? Can we get your input? Or Andia? Would you like to give us your view on this, for example? So jadi dipanggil. So instead of opening question but then not calling any audience, mungkin pada diam semua ya. So you need to call them by name and then ask them for their ideas. Okay. Next, we also have some useful phrases for interrupting politely. Jadi ini frase-frase yang bisa digunakan untuk interrupt peserta meeting dengan sopan ya. For example, sorry to interrupt you, but, or you can say, could I come in here? Terus baru kita sampaikan apa yang mau ditambahkan. Or you can say, can I just say something about that? Or you can say, I would like to make a point here if I could. Okay, so here are some useful phrases you can use to interrupt. This can also be used by other participants. So if you are attending a meeting, this is also some phrases you can use to interrupt your coworkers, for example. Okay, next one, please. Now here are some useful phrases for dealing with interruptions. Remember, kadang interupsi itu kadang kita harus tahan juga, right? We don't want too many interruptions in a meeting. So you can use these phrases, yeah? Hold on, please. Or you can say, we'll come back to you in a moment. But let's let Kenny finish, for example, okay? Or you can say, just a second, please. I promise we'll come right back to you. Jadi, tunggu sebentar ya. Nanti kita akan balik ke kamu deh, like that. Okay? So here are some useful phrases you can use, yeah? Okay. Now, let us move on to the next one. Now, again, remember, you need to always move forward, right? And you need to discuss everything that is in your meeting agenda. So here are the phrases you can use for moving to another topic. Jadi daripada stuck di satu topik, kita kan harus pindah. We need to always make sure that it is moving forward. So here are the phrases you can say. For example, if nobody has anything else to share, let's move on to misalnya topik yang berikutnya, the next topic. And I think that covers it. Now we can go to our next topic. Okay. Nah, di bawahnya itu sebenarnya mirip-mirip aja ya. Okay, let us move on to the next one. Now here are some useful phrases for keeping the discussion on track. Okay, for example like this. Can we continue this discussion later and go back to, and then kembali ke topik yang memang harus dibicarakan. We're getting off
we're getting out of topic. Can we return to this? Nah, ini bisa kita gunakan ketika sebagai moderator, you see that the discussion has been led to wrong direction. Jadi sudah agak tidak fokus lagi, sudah terlalu menyimpang. And you can use these phrases dibalikin lagi ke tengah ya, okay? And you can also use this one. I'm afraid we are running out of time, so could we go back to? Ya, balik lagi ke topik yang memang harus dibicarakan. Okay, let us move on to the next slide. Now, itu untuk yang bagian sesi tengahnya ya, how to moderate the meeting. Now, how about how to end? Do you still remember, guys? What do you need to do to end a meeting? Jangan tiba-tiba, okay, that's it, let's us go home. Nggak mungkin begitu kan? So, ada mungkin ada yang masih ingat? How do we end a meeting? Yeah, of course. You need to thank them for their time and attention. Conclusion, very good, Sandy. Summary, yes, Nana, good job. Okay, let's move on to the next one. Okay, yes, these are the things you need to do to end a meeting. First, you need to summarize main points. So, apa aja sih yang sudah dibicarakan? Jadi harus dirangkum ya setelah sudah dibicarakan. And then next is, this is the most important thing at the end of the meeting. You need to confirm decisions and then actions. Meeting itu kan biasanya ada tujuannya. So, you need to achieve something. You need at the end of the meeting harus dikonfirmasi ulang lagi keputusan-keputusan yang sudah dibicarakan dan sudah diputuskan dan action yang akan dilakukan. Jadi apa yang akan dilakukan setelah meeting. And then, of course, lastly, you need to thank everyone for the time and then say goodbye. Okay. Now, here are some useful phrases you can use. Next slide, please. So here are some useful phrases for ending a meeting. You can say, oh, let's finish here. I think that's everything. Or I think that brings us to an end. And then next one, please. These ones are to confirm decisions and actions. You can say to conclude, we've decided on. Jadi apa yang sudah diputuskan bisa dirangkum lagi. And then we've decided to do this and do that, for example. And then this one again, untuk merangkum apa yang akan dilakukan setelah meeting, we can call off the audience and then say, okay, Tracy, you will do this. And then, oh, David, you will do this, for example. Ruby, you will do this. Remember to do this, okay? Your deadline is misalnya kapan. Okay. And last one. Okay. And of course, you need to thank and then say goodbye to the audience. You can say, I would like again to thank everyone for coming today. And thank you for your hard work. I think we've come up with a lot of good ideas. And you can also say, I look forward to seeing you again soon. And I hope you have a safe trip home. Okay, jadi ini yang frase-frase yang bisa digunakan untuk berterima kasih, mengucapkan terima kasih dan juga untuk say goodbye ya. Okay, nah this actually concludes my presentation today. So we have 10 minutes for a QA session after this. But before that, I'll need to return the time and place to Andia. Andia? Okay, hi Miss. Hai. Menarik banget materinya, ini beneran saya juga jadi dapat pencerahan karena pas banget topiknya dengan today's work life situation ya. Kita jadi tahu poin-poin yang akan membantu mengatur struktur penting untuk tampil bicara di depan orang banyak atau membawakan rapat dari awal sampai akhir semulus mungkin dalam keadaan mendadak tanpa persiapan. Well, thank you very much Miss Dwi untuk insight-nya yang oke banget. Jangan kemana-mana dulu Miss, karena setelah ini kita akan buka sesi Q&A dengan para Tibadis dan sahabat Kompas.com yang pasti udah nggak sabar tanya-tanya tentang materi hari ini. Nah, sahabat Kompas.com dan Tibadis pasti udah banyak banget yang ingin tanya-tanya, jadi bisa nih kita langsung open for questions ya.
Bisa langsung raise hand dan open cam atau tulis pertanyaan di chat room. Aku tadi waktu Miss masih kasih materi pun udah ada pertanyaan gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya Miss ya. Baik. Pertanyaan yang pertama itu dari Shanar Susiati. Mungkin Susi ingin bertanya langsung atau melalui chat aja saya bacakan. Boleh open cam kalau ingin open cam atau on mic. Oh, oke. Halo. Hi. Iya. Halo. Yeah, Miss. Sorry, I'm in the office, so should not to speak louder because in other rooms there are meetings. So Okay. my question is like I chat in the chat box that I would like to ask about the how can we should acting if I'm as a speaker or I'm as a moderator couldn't reply or couldn't answer the audience questions. Thank you. Okay. Okay. Thank you, Miss Chanar Susiati, for the question. Yes. Okay, yes. Well, again, as a moderator, you are not God, right? You don't know everything. So that's why, as a moderator, normally you would ask ideas or opinions from other participants. But say if you are asked a question and you don't know how to answer them, don't worry. You can actually delay this. Jadi bisa ditahan misalnya kalau memang kita tidak bisa menjawab karena memang kita belum tahu nih apa yang harus kita sampaikan. For example, ada informasi yang kita juga tidak tahu, harus dikonfirmasi dulu sama bosnya kita misalnya. And in this case, for example, replacing someone in a meeting. Jadi mungkin kita tidak ada infonya. So it's okay actually to just honestly say, I'm sorry, but I don't have the information. Can I get back to you later? Jadi I'll answer your question later after I confirm something with my boss, for example. Okay. Jadi nggak apa-apa. You don't have to worry. You don't always have to have answers to all questions. Jadi bisa di-delay ya. The point is what you are going to do about it. Okay. Hopefully that answer your question, Miss. Yes, correctly. Thank you, Yeah. ma'am. Thank you. Thank you as well for your question. Sama-sama. Terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Semoga dapat membantu. Selanjutnya ada lagi nih, rame banget nih Miss Dwi di kolom chat. Yang kedua kita langsung aja ke Ruby Astari. Mungkin Bapak atau Ibu Ruby ingin bertanya secara langsung dengan on mic dan juga on cam. Dipersilakan. Oke, sepertinya sedang tidak dalam kondisi yang baik, jadi saya yang bantu bacakan ya pertanyaannya di kolom chat. Miss Dwi, how to overcome nervousness if it's your first time doing the impromptu presentation? Wah, pertanyaan yang menarik nih, Miss. Apakah jawabannya? Wah, impromptu presentation itu jauh lebih susah lagi ya. Karena kan itunya apa the burden is much higher misalnya. But nah ini kita juga sebenarnya saya mau memperkenalkan topik webinar kita untuk di bulan depan nih. We're going to talk about how to how to make a presentation interesting. Nah, kalau misalnya mau nih tips and triknya untuk yang how to deliver presentation, bisa nih nanti untuk ikut webinar kita yang di bulan depan. We'll discuss it in much more detailed ya. Kalau misalnya saya jawab sekarang, waktunya mungkin tidak cukup. Jadi nanti ditunggu aja webinarnya di bulan depan. Kita akan ada webinar lagi khusus untuk membahas tentang how to make presentation interesting. Nanti di tanggal 14 Desember ya, ditunggu ya Tibadis dan sahabat kompas.com. Langsung dapat spoiler ya untuk topik bulan depan, jadi bisa dinantikan jawaban dari pertanyaan Bapak atau Ibu Ruby ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita mungkin lanjut lagi karena semakin banyak nih nampaknya, Miss Dwi.
Iya. Pertanyaan ketiga dari Kevin Reynald. Mungkin Bapak atau Ibu, Bapak nampaknya Kevin ingin bertanya secara langsung, on cam dan juga on mic. Namun apabila ada kendala tidak apa-apa. Apakah hadir bersama-sama dengan kita di sini? Oke. Mau dibantu bacakan kah pertanyaannya? Atau mau bertanya secara langsung kepada Miss Dwi? Mungkin saya bantu ya untuk bertanya ke Miss Dwi. Miss Dwi, sometimes my brain works faster than my mouth. Wah, agak relate nih sama saya juga. Is there any reasons why I am doing so? Miss Dwi, kira-kira Iya, jawabannya. sebetulnya sama juga dengan salah satu ini ya, peserta yang lain nih, Yudis juga bilang, like me too, Mr. Kevin. Oke, Iya berarti ya. sama ya. Oke. Well, mungkin memang some people think faster than like some people uh, thinks quicker more than they can utter it. Ada yang vice versa, jadi kebalikannya. If that becomes a problem, it might be a good idea just to outline what you want to say first. Jadi kadang idenya kita itu kalau misalnya kita kebanyakan ide kan jadinya kebanyakan yang mau disampaikan. So kita pusing sendiri tuh, which one to say first. Nah, one thing you can try is to maybe brainstorm. Jadi semua idenya ditulis dulu. Jadi nanti setelah di brainstorm, we also know which we can say first. Jadi nanti bisa diatur gitu apa yang kita mau sampaikan dulu. So this will help you as what do you call it? Come up with more coherent ideas or opinion gitu. Jadi disortir dulu, ditulis dengan media tulisan, ditulis dulu apa aja yang ada di otak, kemudian baru kita filter, and then ideasnya nanti lebih organized like that. If this is a problem ya, kalau ini sudah jadi masalah, nah this is something that you can try. Kevin, I hope this answer your question, and also you this ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih sudah mengajukan Ya. pertanyaan kepada khususnya Miss Dwi ya. Mungkin kita move on lagi. Apakah ada dari Tibadis dan sahabat kompas.com di Zoom meeting ini sekarang yang ingin bertanya? Boleh kalau misalnya ingin langsung on mic dan juga on cam tanpa harus mengetik di kolom chat. Apakah ada? Kami tunggu. Mungkin sambil menunggu, saya mau membacakan pertanyaan dari form registrasi ya, Miss Dwi ya. Okay. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dari Faiz Rizky Fianto. Saya kurang tahu apakah Bapak Faiz berada di Zoom meeting ini atau tidak. Cuman dia mengajukan pertanyaan, how can you make an impromptu business meeting go more smoothly? Miss Dwi, mungkin kita recall lagi penjelasan dari Miss Dwi tadi. Oke. Baik. Well, to make everything go smoothly, of course, we need to know first what we need to do and what we need to say. Jadi kalau di awal kita sudah tahu apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita utarakan atau ucapkan, itu akan lebih cepat. Nanti we can go through the each phases of the meeting more smoothly. Jadi itu dulu. Itu dulu trik-triknya untuk Yes. supaya lebih smooth. Okay. Kemudian pertanyaan yang kedua lagi nih, move on. Banyak ya pertanyaan ya. Sangat antusias nampaknya peserta partisipan dari Tibadis dan juga sahabat kompas.com kali ini. Dari Andrew Joshua. Halo Bapak atau Ibu Andrew, pertanyaannya bagaimana tips untuk dapat membawakan seminar
dengan bahasa Inggris dengan efektif, Miss. Hmm. Waduh, Wah, gimana tuh Miss ini mungkin Dwi? ada kebutuhannya ya, Mbak ya. Bisa- Okay. Ya, Okay, seminar is almost like, actually it's very similar to webinar. Jadi dari webinar itu juga sebenarnya dari yang sudah kita lakukan hari ini juga bisa dilihat ya. Webinar or seminar itu agak berbeda dari business meeting. Kalau business meeting itu kan memang interaksinya lebih banyak. To deliver a seminar, of course, you need to prepare materials first beforehand. An impromptu seminar might not be a good idea karena kalau waktunya tidak cukup, nanti ide yang akan disampaikan mungkin tidak akan terlalu bermanfaat ya atau tidak terlalu mendetil. So I would not recommend doing this karena nanti hasilnya juga tidak maksimal. So if possible, don't do that. Do have time to prepare your materials. Tapi kalau misalnya materialnya sudah ada and you are asked to deliver it, yeah, well, what you need to do then is just to practice the skills you need. Misalnya, bagaimana, what do you need to say, do and say in the beginning of the seminar? Like misalnya engaging, how do you engage your audience? Gitu. And then how do you deliver the points of your presentation? Webinar itu kan sebenarnya sharing ilmu ya. You need to share what you know to other people. How can you make this knowledge clear to the audience? Gitu. But again, all of the skills you need for impromptu speaking can be actually learned, bisa dipelajari sebenarnya. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita belajar dulu. You can learn from your own experience, as for example, kalau misalnya how to deliver a meeting. Of course, you have the experience of attending a meeting. You can learn from your colleagues, for example, bagaimana sih yang membawakan meeting yang enak itu seperti apa. We can learn from our colleagues, for example, or from our supervisor or our from anyone whose meeting you attend. Itu kita bisa belajar dari orang lain. Atau ketika kita melihat hal yang salah, we can actually learn from their mistakes too. Jadi bisa belajar skillnya dari misalnya attending a class, tapi juga bisa dari your daily experience. Begitu. Like when you attend this webinar, you actually learn what to do and what to say, what not to do and what not to say too, right? Okay, hopefully Oke. that answer the question. Oke, mungkin untuk Bapak Andrew semoga menjawab pertanyaannya ya. Kemudian saya masih membuka kesempatan untuk pertanyaan. Langsung ada 2 nih, Miss Dwi, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk webinar kita kali ini. Terima kasih atas antusiasmenya. Dari Ibu Nana Purnamasari. Mungkin saya akan membantu menanyakannya kepada Miss Dwi ya. When we get impromptu, can we just inform that meeting will be cancelled next meeting because we don't have any data quite enough? Kira-kira itu bagaimana nih Miss Dwi? Okay. Can we cancel a meeting maybe? Mungkin lebih simpelnya gitu ya Miss, kalau misalnya Can we bisa. cancel a meeting? Well, if you have the power to do that, why not? But the problem is normally impromptu speaking are tasks that are given to you, right? So if you can somewhat recheck it, yeah, why not? If you don't feel you're ready yet, why not? Yeah, if the person who give you these tasks can be the understanding, yeah, of course. But kadang kan kita tidak bisa menolak ya. Iya. Sometimes we cannot say no to our boss. Situasi dan kondisi juga harus dilihat ya Miss Dwi ya. Yes. Tidak bisa semudah itu Mhm. juga. Yeah. Semoga menjawab Ibu Nana Purnamasari pertanyaannya, semoga membantu. Terima kasih karena sudah bertanya kepada Miss Dwi. Oke, pertanyaan terakhir
di sesi webinar kita pada sore hari ini dari Ibu Tivana Masida. Miss Dwi, how to be more confident in speaking English at a meeting? I often feel nervous and couldn't speak English suddenly, ma'am. Oke. Mungkin ini sebagai partisipan kali ya. Oke. Well, masalahnya mungkin lebih ke how to speak more confidently in English. Well, there's only one thing you can do. You need to practice speaking in English if you want to be more confident in it. Jadi kalau mau lebih percaya diri melakukan sesuatu, you need to do it as often as possible. You need to practice and practice and practice until you feel confident. Nggak ada cara lain. That's the only thing you can do. Okay, hopefully that answered your question ya, Tivana. Mungkin ada kata-kata apa, practice makes perfect ya, Miss ya. Yes, indeed. Jadi benar-benar harus terus dilatih. Oke, karena waktu yang terbatas, sekian sesi Q&A pada webinar hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Tibadis dan sahabat kompas.com, atas antusiasmenya. Miss Dwi masih sedang menjelaskan materi saja sudah banyak yang antusiasme untuk bertanya. Jadi terima kasih. Kita akan move on ke sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu karena tidak lengkap rasanya jika tidak melakukan ini, yaitu adalah photo session. Kurang lengkap rasanya, jadi yuk kita open cam teman-teman sahabat kompas.com dan Tibadis, kita pose yang seru-seru. Saya akan meminta bantuan tim TBI. Miss Dina, sudah ready kah untuk mendokumentasikan keseruan kita di siang sampai sore hari ini bersama dengan Miss Dwi dan sahabat kompas.com dan Tibadis? Oke, hai semuanya. Oke, boleh open cam mungkin yang belum open cam. Hai Mbak Andia, hai Miss Dwi. Oke, aku yang akan pandu countdown-nya ya, 1 sampai 3-nya ya. Oke, tunjukkan senyum-senyum manis kita pada sore hari ini. Semangat, hari Jumat, besok weekend, pasti semangat tentunya. Oke, mari kita countdown. 1, 2, 3, senyum. Oke, apakah udah? Sudah, Miss Dina? 1 kali lagi boleh, Mbak Oke, Andia. 1 kali lagi, ganti gaya. Boleh nih, sahabat kompas community buddies. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Miss Dina? Boleh sekali lagi? Oh, sekali lagi. Kayaknya Oke. ada yang belum buka soalnya. Oh, ada yang belum. kameranya. Iya, kalau misalnya ada yang ingin buka kamera juga diperbolehkan karena nanti kita akan share di Instagramnya TBI. Jadi pantengin Instagram TBI ya. Oke, Miss Dina, saya boleh countdown kah? Yuk, silakan. Oke, 1, 2, 3, terakhir. Yes, nice. Thank you, Miss Dina dan teman-teman semuanya. Nanti akan kami share di Instagram Story TBI ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di hadapan gawai pribadi teman-teman semua. Karena kami juga ingin tahu nih ke depannya Tibadis dan sahabat kompas.com ini lagi butuh workshop atau webinar tentang apa sih gitu kira-kira yang berkaitan dengan topik-topik yang menunjang kebutuhan bahasa Inggris teman-teman sekalian nih, karena pastinya akan sangat bermanfaat bagi kami untuk memberikan program-program acara yang lebih menarik lagi ke depannya. Untuk itu silakan ngisi feedback form pada link yang tertera di layar atau di chat box ya. Kami tunggu. Kami sangat menunggu feedback dan usulan-usulan yang pastinya kreatif dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Kami tunggu mungkin sampai 3 lewat 35 atau 36. Dipersilakan teman-teman untuk mengisi. Jangan kemana-mana dulu karena abis ini ada bocoran penting dan menarik tentang apa yang akan kita lakukan lagi. TBI dan kompas.com akan lakukan ke depannya. Oke, ada negotiation dari Bapak Aditya Julian Fadli. Boleh tuh, Pak, langsung dimasukin ke feedback form
yang ada di kolom chat atau juga bisa lihat di layar. Seperti itu. Mungkin bisa di-save linknya jika masih ingin terus-terusan memberikan feedback bagi kami, karena untuk bulan depan, nah ini dia nih yang mungkin ditunggu-tunggu. Hari ini udah tentang impromptu business meetings, bulan depan ngapain nih? Bulan depan tepatnya tanggal 14 Desember 2022 jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, akan hadir kembali English Day seperti yang terlihat di layar dengan topik Making Your Presentation More Interesting. Tadi udah ada pertanyaan tentang presentation, jadi bisa dipantengin, bisa langsung didaftar bahkan dari sekarang untuk mengikuti webinar bulan depan tanggal 14 Desember 2022. Semua akan dibahas pastinya dengan seru, dan sahabat Kompas.com Nanti Badis bisa ajak teman, keluarga, rekan kerja untuk ikutan. Karena link pendaftarannya sudah dibuka, jadi bisa langsung daftar di link yang tertera di chat box, atau bisa teman-teman lihat di layar masing-masing. Jangan lupa untuk stay tune terus di akun sosial media TBI di @my.tbi di Instagram, dan juga di Instagramnya Kompas.com di @kompas.com untuk info lebih lanjut. Oke, sayang sekali karena kita udah berada di penghujung acara. Seru banget English Day kita hari ini, banyak insight baru dari Miss Dwi dan juga dari teman-teman yang sudah berpartisipasi secara aktif, memberikan komentar atau jawaban bahkan hingga pertanyaan. Jadi thank you so much Miss Dwi atas ilmu dan valuable insight-nya hari ini, seru banget. Tapi sebelum itu mungkin ada closing statement atau pesan khusus nih untuk Tibadis dan sahabat Kompas.com yang sudah hadir pada hari ini, Miss. Ya, terima kasih Mbak Dia. Sekali lagi saya mau berterima kasih untuk semua yang sudah hadir, menyempatkan waktunya. Really appreciate your time. Before we close this workshop, I want to give you 2 quotes, one in English and one in Indonesian. Number one is, every challenge is an opportunity. Jadi semua challenge atau tantangan itu adalah sebenarnya kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita. So always try to, don't be afraid of that kind of challenges because it can make you improve your skill. And the other thing is in bahasa. So sedia payung sebelum hujan. Sebelum disuruh presentasi, kita belajar dulu bagaimana memberikan presentasi. Okay, I know you can all do this, okay? Thank you again. Oke. Thank you, Miss. Nice, Miss. Yuk, teman-teman, jangan takut untuk terus belajar dan belajar kapanpun dan dimanapun tanpa terhambat oleh batasan umur, bahkan hingga kesibukan. Karena belajar bahasa Inggris itu tidak mengenal umur, sebab setiap orang pasti memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi, let's upgrade our English language skills for a better tomorrow. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Miss Dwi dan sahabat Kompas.com dan Tibadis dimanapun kalian berada saat ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Kami akan terus hadir menjadi kepercayaan Tibadis dan sahabat Kompas.com sekalian dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan update akan berita-berita dunia terkini. Saya Andia Kristi, undur diri. Sampai jumpa di English Day TBI dan Kompas.com selanjutnya. Stay healthy and safe, guys. Goodbye all. Thank you. The British Institute was founded in 1984, and we've helped thousands of people develop their English language skills. Using communicative, student-centered, and task-based approach, our academic team ensures that our delivery methods are up to date. Our public class students undergo a variety of courses such as very young learners, pre-teenagers, teenagers, general English, business communication, conversation, writing, and many more. Naturally, the lessons are accompanied with various fun activities. In the last few years, English has become essential for business. Our corporate training is here to provide the necessary English language coaching for companies or institutions that want to increase their competitive value. The demand to pursue a degree abroad increases year by year. Our exam preparation class will help you achieve your desired score
and teach you strategies to face your chosen international exam. As the only authorized CELTA center in Indonesia, TBI is an extension of University of Cambridge English. CELTA is the world's leading teacher training qualification. We also provide teacher training programs for teachers or for those who wish to teach. Established more than 35 years ago and has branches in many major cities in Indonesia. Recognized by the University of Cambridge English as the only CELTA center in Indonesia. Our teachers have international certifications and are experienced. Follows international standards of teaching and assessment methods. Has taught more than 50,000 people and in more than 1,000 companies. We've helped them compete in the marketplace. When's your turn? Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.